إخواني أخواتي متابعي قناة عندك سؤال عندي جواب، مرحبا بكم معنا في فيديو جديد من الفيديوهات اللي تنخصهم دائما البرنامج إكسل. فمن بعد مجموعة ديال الفيديوهات اللي خصناهم سواء لا ميزون فورم ولا لي فورمول دو كالكول ولا كومون ميتر اون بلاس ان طابلو ولا اون فاكتور. فاليوم ان شاء الله غادي ندوزو لمرحلة جديدة في لي مانيبيولاسيون على إكسل، وغادي نهضروا بالضبط على لي طابلو كروازي ديناميك. فكما عودناكم في لي فيديو ديالنا ما تنطولوش بزاف في النظري، تندوزو ديريكتومون لتو سكي براتيك افيك ان اكزرسيس اي لو كوريجي ديالو باش تكون الامور واضحه اكثر. اذا فاليوم عندنا واحد لا باز دوني اللي غادي نخدموا عليها، واحد طابلو كروازي ديناميك، وغادي نحاولوا ان شاء الله نجبدوا مجموعه ديال المعلومات من هاد لا باز دوني. كما تتعرفوا لو طابلو كروازي ديناميك سي تري افيكاس و تري رابيد في لاناليز ديال لا باز دوني. توفر علينا بزاف ديال الوقت باش يمكننا ناخذوا مجموعه ديال المعلومات اللي حنا باغيينهم باش نديروا لاناليز ديالنا لا باز دوني ولا لا سيتوياسيون اللي حنا باغيين نعرفوا بلوس دي ديتاي عليها. Le tableau croisé dynamique qui m'a c'est plus efficace et plus rapide qu'un simple tableau. Dire un tableau de formules où ça prend du temps, c'est-à-dire كبر la taille ديال الفيشي و les manipulations ولا le calcul تياخذ بزاف ديال الوقت. فان طابلو كروازي ديناميك تيكون رابيد وتيكون افيكاس، واش غادي نشوفوا ان شاء الله في هذا لا فيديو باذن الله. اذا قبل ما ندوزو ليكزيرسيس ونشوفوا لا باز دوني اللي غنخدموا عليها، فما تنساوش الاخوان تدعمونا بواحد ابوني وديروا واحد اللايك للفيديو وتفعلوا الجرس باش ديما يوصلكم الجديد. اذا على بركه الله، ف ديجا غادي نشوفوا لا باز دوني اللي غادي نخدموا عليها. سي اون باز دوني فيكتيف اللي ماشي حقيقيه، اللي فيها مجموعه ديال المعلومات اللي لا علاقه لها بالواقع، فقط باش نخدموا ليكزيرسيس ديالنا. فهنا عندنا لو نون، هنا لو برينون. ديجا هادي سي اون باز دوني ديال واحد لا سوسيتي فيها بريسك واحد 200 80 alors 285 salariés. فهنا عندنا معلومات على هاد لي 285 salariés كاملين بما فيهم لو نون، لو برينون، لو نيميرو دو تليفون، لا ديريكسيون ولا لو ديبارتمون اللي خدامين فيها في وسط هاد لا سوسيتي، لو سيت ولا لا فيل فين خدامين، هاد لا بيس بون سا سينيفي كيلكو شوز، le salaire de chacun, le sexe, wesh, homme ou la femme, et après, on a la date de naissance et l'âge actuel et la tranche. فهنايا هاد لي دو كولون هادو غادي نشوفو حتى هما كي غادي نديرو لو كالكول ديالهم باسكو سي اوتوماتيك سا سمي اجور شاك جور. بور لا ترونش داج فهنايا عندنا ان بتي طابلو اللي تيعطينا لا ترونش داج. باغ اكزومبل pour la tranche 1 c'est les personnes qui ont moins de 25 ans. La deuxième tranche c'est pour les personnes qui ont entre 25 et 30 ans. La troisième tranche c'est entre 30 et 35 ans, ainsi de suite. فهنايا هاد لا ترونش هادي كيما تشوفوا كاينه واحد لا فورمول هنايا غادي نشوفوها ابخي كيفاش نديروها باش تعطينا تتقلب على لاج ديال لا بيرسون وتعطينا ديريكتومون لا ترونش على كيل الا بارتيان. ميم لا ميم شوز بور لاج هنايا باش نعرفوا لاج ديال لا بيرسون عندنا لا دات نيسونس، ولكن باش نحسبوا لاج اوتوماتيكمون فحتى هي غادي نشوفوا لا فورمول ديالها باش غادي نخدموها. ف هذيك هي لا باز دوني اللي غادي نخدموا عليها. هادو دونك لي ديفيرونت كيسيون اللي غادي نحاولوا نخدموهم باش نشوفوا لي مانيبيولاسيون كون بو فير sur un tableau croisé dynamique. فغادي نرجع لا باز دوني. لا بروميير دي شوز هنايا عندي باغ اكزومبل جو سوبريم هاد لا بارتي هادي فوالا. Et donc, هنايا comment je peux calculer l'âge de chaque personne. وعندي هنايا la date de naissance ديالو. ديجا هنايا تندير la date d'aujourd'hui. فهنايا كما تشوفوا la formule c'est très simple, c'est aujourd'hui de parenthèse et je valide. Ça تعطيني la date اليوم par exemple aujourd'hui c'est le 11 juillet 2020. Et demain, Inch'Allah, dit le 12 juillet ou après-demain, le 13. C'est-à-dire chaque jour, ça se met automatiquement cette partie. De la formule a dit ou de la date, ça se met automatiquement chaque jour sur Excel. Et donc, il y a deux informations. Comment je peux calculer l'âge? J'ai la date de naissance et j'ai la date d'aujourd'hui. Comment je peux calculer l'âge qui a dit نحسب العمر ولا السن ديال هاد لا بيرسون هادي. فلا formule اللي تنخدم بها هي date différence. La syntaxe ديالها ولا كي تتكتب c'est de la manière suivante. Donc c'est-à-dire date ديال différence diff, voilà différence, j'ouvre la parenthèse. Alors c'est-à-dire la différence ما بين la date de la naissance
et la date d'aujourd'hui. Après تنزيد واحد point virgule هنايا تنطلب من الاكسل لو فورما ولا شنو هي يعني l'unité اللي باغي نحسب بها، واش السنوات ولا الشهور ولا الايام. باغ اكزومبل الا بغيت بور لي زاني فتندير y، ديما تنحل هاد الكيومي تندير y years سي ان انجليش. الا بغيتها بلي موا تندير m، ولا بغيتها بلي جور تندير دي. دونك هنا انا باغيها باغ فوالا بالسنوات تندير اي اي جو فاليد فوالا تيعطيني هاد لا بيرسون هذا الى 60 طون. تنجليسي لا فورمول ديالي اي فوالا دونك بور شاك بيرسون تيعطيني لا دات ديالو لاج ديالو. باغ اكزومبل هنا سي جو موديفي تنبغيها بلي موا جو رومبلاس اي باغ ام اي فوالا تعطيني 728 موا 728 شهر. بغيتها بلي جور تندير له هنايا دي. تلاحظوا معايا هيا 22170 جور هو لاج ديال هاد لا بيرسون هادي. دونك تردها هنايا لو موا فوالا. اي دونك لا قلنا خاصني ديال السنوات فوالا. اي دونك هنايا عندي السنوات، هنايا العمر ديال هاد البيرسونيل ولا دي سالاري هنايا بالسنوات. دابا خصني نعرف اكيل ترونش داج اي لابارتيان شاكان من هادو ولا شاكين من هادو شنو هي لا ترونش داج ديالهم. فما غاديش نعمرها مانيوالمون، فديما تنستعملوا دي فورمول اللي تيسهلوا لينا الحساب ولي كالكول في اكسل. كما قلنا هذا هو لافونتاج ديال لي طابلور ديال اكسل. الوغ une simple formule de recherche verticale. Donc recherche verticale voilà كنا شفناها في لا فيديو اللي سبقات، غادي تلقاوها في صندوق الوصف مع مجموعه ديال لي فيديو ولا كاع لي فيديو اللي دوزناهم من قبل اللي تنهضروا فيهم على اكسل. Alors recherche verticale qu'est-ce que je cherche؟ donc هنايا خاصني ندخل لا فالور ريشيرشي. لا فالور ريشيرشي هي هنايا لا فالور اللي كاينه في هاد لا سيلول هادي بوين فيرغول. فين غادي نقلب عليها؟ غادي نقلب عليها هنا في هاد لا بارتي هادي بوين فيرغول. إلا لقيتيها تعطيني لا دوزيام فالور ابخي هذيك لا فالور إلا لقيتيها فوالا. هنايا دوزيام فالور اي جو فيرم لا بارونتيز اي فوالا. دونك تيلقى 60 انها كاينه هنايا فوالا هي لقى 60 فعطاني لا نافيام ترونش. هنايا جو فيج لا كلشي هو هذاك جو فيج ريان اي فوالا. دونك تيعطيني بور شاك ترونش داج تيعطيني à quel, ou plutôt chaque âge est atteint à quelle tranche d'âge elle appartient. Donc, c'est la première partie. C'est juste une petite manipulation pour compléter le tableau Diana, là, pour compléter la base de données Diana. Alors, d'abord, le premier exercice, où les établir la répartition du personnel par site. Bien. Donc, faire de la base de données, on dit les sites, mais باغي نعرف شاك سيت شحال فيه من الواحد. دونك ما غاديش نحسب مانيويلمون واحد واحد واحد. يمكن لي ندير ان طابلو افيك اون فورمول ça va prendre du temps pour faire un truc rapide, une analyse rapide. C'est très simple. Je sélectionne la base de données ديالي insertion هنايا الفوق insertion tableau croisé dynamique. Je clique voilà تي فاليدي لي la partie ou la zone ou la source اللي غادي نخدم بها لو tableau croisé dynamique ديالي et je valide. هنا اون فوا جو فاليد سيعطيني هاد لو طابلو هنايا مع لي شون دو طابلو كروازي ديناميك. كما تلاحظوا فهادو هما لي زونتيت اللي عندي في لا باز دوني ديالي لو نون لو برينون تيليفون ديريكسيون سيت انسي دو سويت. هنايا عندي 4 ديال لي كولون. هاد 4 ديال لي كولون هادو هنايا بهم باش نخدم انا لي زاناليز ديالي في ان طابلو كروازي ديناميك. دونك لا بروميير كيسيون شنو كانت تدخل établir la répartition du personnel par site. Alors خاصني البيرسونيل باغ سيت. لا بروميير دي شوز سيت هيا تنجرها لتحت هو تيستفهم لي هنايا هادو هما لي 4 سيت اللي كاينين عند هاد لا سوسيتي هادي. دابا خصني نعرف سور شاك سيت يا كومبيان دو بيرسون. سي تري سامبل تناخذ لو نون تنهبطو لهنايا غتعطيني كاينين 3 في ليل 171 كاينين في نيس 98 في باريس اي 12 بيرسون في ستراسبورغ. سي تري سامبل. هنايا هاد الفيد هذا جو بو ليليميني فوالا. غادي نعاودوها تنجي لهاد البليصه هادي جو كليك تنديكوشي فيد تندير اوكي فوالا. دونك هادي هي لا ريبارتيسيون ديال البيرسونيل par site. Ça, c'est pour la première question. La deuxième question, c'est établir la répartition du personnel par site avec distinction hommes et femmes. مزيان حنا في هاد لا سوسيتي عندنا دي زوم اي دي فام.
بغينا نعرفوا sur chaque site il y a combien d'hommes et il y a combien de femmes. غترجع لهنايا جو بو سوبريمي ولا جو بو كونتينيو ا ترافاي سور لو ميم طابلو كرواسي. يعني غنحيد هادي من هنايا تيبقاو لي هاد لو سيت. خاصني نزيد دو زوتر انفورماسيون. خاصني نزيد لو نومبر دي زوم اي لو نومبر دي فام. لو سيكس عندي هنايا تنهبطوا لهنايا لا بارتي كولون تيعطيني هنايا فام تيعطيني هنايا اوم. تتبقى لي اون ديرنيير انفورماسيون اللي خاصني نزيد وهي لو نومبر. تلاحظوا هنايا سي فيت هادي غادي تعمر اون فوا تنعمر هاد لا بارتي هادي ديال فالور. نجيبها مرة واحدة أخرى لهنايا. Et voilà, sur chaque site, تيعطيني le nombre des hommes et le nombre des femmes. Sur Nice, par exemple, il y a 112 femmes, 59 hommes. Sur Paris, il y a 62 femmes et 36 hommes. Sur Strasbourg, voilà la même chose, تيعطيني la répartition des salariés et par sexe. Ça, c'est pour la deuxième question. Donc ça, comme vous le remarquez, كما تلاحظوا أخوتي هاد الطابلو كروازي ديناميك فهو تيسمح لنا نديرو دي زاناليز ولا ناخدو دي زانفورماسيون رابيدمون بلا ما نضيع بزاف ديال الوقت في ان طابلو في لي فورمول ديالو بسوم سي ولا بنومبر سي ولا بروشيرش فيرتيكال ولا اوتر فورمول. دونك هذا سي بلو رابيد اي بلو افيكاس. ندوزو لا troisième question. Établir la répartition de la somme des rémunérations par site. دونك ترجع لو طابلو ديالي. يمكن لي نكري ان نوفو طابلو كما قلنا قبيله. جو سيليكسيون. Je clique sur insertion, voilà. Ce qui est demandé, c'est la répartition de la somme des rémunérations par site. Donc, chaque site, il y a la somme de la rémunération fait. Donc, toujours, site, rémunération, il y a le salaire, voilà. C'est très simple, très rapide et très efficace. Sur l'île, il y a la somme de la rémunération. Sur Nice, c'est la même chose. Il y a la somme de Paris ou il y a la somme de Strasbourg. Après, pour le format, puisqu'on parle d'argent, on parle de monnaie, un salaire, donc tu comptes sous format de l'euro. Voilà. Et voilà. رجعنا بالأورو. Là, c'est pour la troisième question. La quatrième question, établir la répartition des rémunérations par site avec leur somme, leurs moyens, avec distinction hommes et femmes. Ah. Alors, la répartition des rémunérations par site. Déjà, les dernières قبيلة. Mais d'abord, je vais نزيدو عليها. Alors, établir la répartition des rémunérations par site avec leur somme et leurs moyens et avec distinction hommes et femmes. Donc, déjà, on a la répartition de la somme des rémunérations par site, on a la moyenne de rémunération ou on a la distinction entre hommes et femmes. Voilà, par site, on a la somme. Alors, on a la moyenne des salaires ou on a la répartition des hommes et femmes. C'est très simple, ما تخلوش. Alors, déjà عندي هنايا la somme ديال les salaires, غادي نزيد la moyenne ديال les salaires. فاش تلاحظوا هنايا pour Excel, pour sur un tableau croisé dynamique, directement تيعطي la somme. هنايا pour modifier, باش ما يبقاش عاطيني هنا la somme يعطيني autre chose. Par exemple, انا je cherche la moyenne, bah تنجي لهنايا تندير un clic droit, تنهبط le paramètre des champs de valeur, je clique et là je choisis ce que je veux. Par exemple, انا خاصني la moyenne. Et voilà, avoir la moyenne des salaires. Donc, on a la moyenne des salaires, on a la somme des salaires au par site. Ce qui reste à ajouter, c'est la distinction homme et femme, sexe. Et voilà. Donc, voilà. Le site, hommes et femmes, on a la somme des salaires, ou on a la moyenne des salaires. Voilà. Ça, c'était pour la quatrième question. Cinquième question. Calculer la moyenne des rémunérations par tranche d'âge avec distinction hommes et femmes. Donc, ramener la moyenne des rémunérations par tranche d'âge et hommes et femmes. C'est-à-dire insertion, tableau croisé dynamique. Donc, il y a l'analyse par tranche d'âge. Alors, ce qu'il demande par tranche d'âge, alors, calculer la moyenne des rémunérations par tranche d'âge avec distinction hommes et femmes. Donc, خاصني نجيب la moyenne des salaires كما درنا قبيله غادي نجيب salaire لهنايا كما تلاحظوا هنا كما قلت يعطيني la somme تنبدلها باش تعطيني la moyenne toujours paramètre des champs de valeur je sélectionne moyenne
et je valide. Voilà, تعطيني la moyenne. Les chiffres après la virgule يمكن لي نبدلو نتحكم فيه كي بغيت. Donc عندنا la moyenne de salaire par tranche d'âge. خصني نزيد hommes et femmes. hommes et femmes يمكن لي نجيبها لهنا كيما يمكن لي نجيبها لهنا. عندي هنايا لا موين ديال لي فام وهنا لا موين ديال لي زوم كيما يمكن لي نجيبها لهنايا فتبقى انت والشكل ديال لا بريزونطاسيون ديال الطابلو ديالك كي باغي تشوفها. Voilà, donc pour la deuxième tranche d'âge, la moyenne de salaire pour les femmes c'est 2034 et pour les hommes c'est 1196. Donc ça, c'était pour la cinquième question. Alors sixième question, pour chaque tranche d'âge, trouvez le nombre de personnes, l'âge minimum, la moyenne des âges et l'âge maximum. ترجع لنا تناخذ un nouveau tableau croisé dynamique. Alors, نعاودو نشوفو la question. Pour chaque tranche d'âge, donc déjà l'analyse نديروها par tranche d'âge, تنمشي تنجبدها ندور tableau croisé dynamique ديالي تنجيب la tranche d'âge ها هي من 2 حتى ل 10. Alors, pour chaque tranche d'âge, trouvez le nombre de personnes. Très bien. Donc, نرجعو نديرو هذه هي الأولى. Alors, pour chaque tranche d'âge, il y a combien de personnes? شحال chaque tranche d'âge, voilà, ça n'a pas dit l'ENAIA. Donc, deuxième tranche d'âge, on dit 3 personnes, on dit 19, troisième tranche, ainsi de suite, حتى 27 personnes, la dixième tranche. Maintenant, قال لك l'âge minimum. L'âge minimum, تنجي ترجع له tableau croisé dynamique ديالي وتنجيب l'âge actuel هو هذا. تنجيبو تنحطو هنايا. من هنا تعطيني la somme ديال l'âge معناتها ça signifie rien. ما عندها حتى شي معنى هاد لي شيفر هادو لهنا. انا خاصني لاج مينيموم في لا ترونش داج. شنو هو لاج مينيموم في لا تروازيام ترونش؟ سي كوا لاج مينيموم؟ تنجي لهنايا تندير كان كليك دروا تنمشي للبارامتر دي فالور وتمشي للمينيموم اي جو فاليد اي فوالا. دونك في لا دوزيام ترونش باردون لاج مينيموم سي 28 ans ainsi de suite تنوصلوا لا ديزيام ترونش لاج مينيموم فيها هو 65 ans. L'âge minimum et la moyenne des âges. ترجعوا لهنا عاوتاني. دونك هنا عندي لاج مينيموم خصني نزيد لا موين دي زاج يعني المعدل ديال العمر ديال هاد الناس اللي خدامين في هاد الشركه تنجر اج اكطويل مره اخرى تلاحظوا ديما تيعطيني لا سوم انا خاصني لا موين دونك تندير توجور كليك دروا بارامتر وتندير موين تندير اوكي ديما لي فيرغول جو بو لي سوبريمي. تنجي لهنايا هادي هي l'âge moyen يمكن لي نزيد نخليها غير هكا. دونك هادي سي لا moyenne d'âge pour chaque tranche d'âge. Dernière partie de la question, c'est l'âge maximum. Alors l'âge maximum هنايا toujours تنجيب âge لهنايا تندير كليك droit paramètres وتناخد maximum. Et voilà. Donc le max فهاد la tranche la tranche 2 deuxième tranche d'âge كما تشوفوا هنايا عندي مجموعة ديال المعلومات اللي تسمحوا لي انني ندير l'analyse rapidement par rapport à l'âge. Par exemple, alors هنا تنقولوا انا pour la deuxième tranche d'âge عندي ثلاثة ديال الناس اقل ولا اصغر واحد فيهم عنده 28 سنة واكبر واحد فيهم عنده 29 سنة والمعدل ديال العمر ديال هاد ثلاثة الناس هو 29 سنة. نمشيو باغ اكزومبل لا ترونش 7 نقولوا ان عندنا فيها 58 واحد اصغر واحد فيهم عنده 50 سنه واكبر واحد فيهم عنده 54 سنه والمعدل ديال العمر ديال هاد الناس هادو هو 52 سنه. هنايا يمكن لي بويسكو تنهضر انايا على السن يمكن لي نزيد هنايا واحد التكست اللي هو اج باش نزيد نفهم مزيان. الوغ باش نزيدها جو سيليكسيون هاد لابارتي هادي تمشي للفورما ديال لا سيلول هنايا تمشي لاوتر فورما نيميريك موراها تمشي لبيرسوناليزي وتنهبط تنقلب على لو فورما ديال السنوات هيا اون اي جو كليك سور اوكي اي فوالا ها هما هنايا 28 28 ans 30 ans 35 ans 41 ans 44 ans ainsi de suite. هذا سي بور افيشي هاد لي زاني هنايا à côté des chiffres. Voilà, l'avant-dernière question, nombre de salariés avec distinction hommes et femmes. Bon, c'est très facile. هنايا عندي هاد لي 285 salariés بغيت نعرف شحال عندي فيهم ديال
لي زوم شحال عندي فيهم ديال لي فام باه تنجيب سكس هنايا ها هي اوم اي فام تنولي نجيبها اون فاس معاها تعطيني 180 فام اي 104 كيما يمكن لي نجيب هاد السكس هادي اللي هنا ويولي الطابلو عندي في هاد لو فورما هادي فكما قلت انا الطابلو تنلعب على لو فورما اللي بغيت اللي تسهل لي لاناليز لا ليكتور لاناليز ديال لي شيفر ديالي تتبقى انت حر تحط لو طابلو ديالك كيما بغيتي. Et la dernière question pour chaque sexe et par site, trouver le nombre de personnes. Donc, toujours ترجع لهنا je sélectionne la base de données ديالي insertion et insérer la question اللي نطلعوا عليها alors pour chaque sexe et par site trouver le nombre de personnes donc c'est le nombre de personnes par site et par sexe alors site هو sexe هو et تنجر هادي عاوتاني لهنا et voilà donc sur le site de Lille عندي une femme et deux hommes sur Nice عندي 112 femmes et 59 hommes ainsi de suite donc هذا هو الطابلو ديالنا هكا ça répond à la question اللي هنايا dernière chose اللي غادي نشوفوها واللي je pense الأغلبية غادي يبغيو يخدموها هي par exemple la mise en forme لا ميزون فورم هنايا الطابلو تيبقى هكا الا بغيتي تبدلو فيمكن لك تبدلو لا ميزون فورم ديالو سي تري سامبل تتكليكي في وسط طابلو كروازي ديناميك تيخرجوا لك مجموعه ديال الاختيارات هنا تجي لك كرياسيون هنايا كرياسيون تتكليكي فتيخرجوا لك هاد لي فورما كي سون ديجا بري ديفيني لاحظوا اون فوا غادي نحط لا سوغي على شي شكل من هذا فلو طابلو ديالي تيتبدل هنايا الا خديت هذا لاحظوا معايا دونك انا جو شوازي لو فورما ولا الديكور بغيت نقولوا الديكور اللي تيوالمني اللي تيريح لي عيني فاش كنت ندير لا ليكتور ديال لي دوني ديالي بيرسونيلمون انا لو فورما اللي تنخدم به توجور هو هذا ف اون فوا جو لو شوازي تيطلعوا لي دوطخ اوبسيون هنايا جو بو باغ اكزومبل هكا باش يطلعوا لي هاد لي لين هنايا تيكون واحد لا سيباراسيون الا بغيت نسيباري حتى لي كولون حتى هما هنايا كولون abonde et voilà après je peux centrer le tout de cette manière là نكبر هادي شويه هكا فوالا يمكن نبدل لا نوميناسيون هنايا الا بغيتها بغيت نخليها هكا دفيد هذا نحيدو فوالا ابخي كيما لاحظتوا هنا اون فوا حيدت فيد فكاع ديك لا ميزون فورم ولا هذيك لاطاي اللي كنت عاطي لو طابلو ديالي تبدلات هنا باش ما تبقاش تبدل سيرتو افيك لاكtualisation دي دوني لاحظوا معايا باغ اكزومبل هنايا انا جريت هذا اختاريت هاد لا ميزون فورم هادي بغيتها تبقى هكا مي اون فوا جاكtualise الطابلو تيرجع كيما كان دونك باش لا ميزون فورم ديالي تبقى شاده لا فورم اللي طلبت منها ولا اللي درت انا باش ما تبقاش تبدل واخا ندير اكtualiser تنجي في وسط لو طابلو كروازي ديناميك تندير ان كليك دغوا تنمشي لاوبسيون دو طابلو تنجي لهاد لا بارتي هادي ديال اجوستي اوتوماتيكمون لا لارجور دي كولون لور دو لا ميزاجور تنديكوشيها وتندير اوكي غتلاحظوا هنايا واخا غادي ندير اكtualiser فالطابلو تيبقى شاد لا فورم ديالو واخا نزيد فيد تيبقى شاد لا فورم ديالو نحيد فيد quelles que soient les modifications ou les mises à jour les actualisations que je vais faire لو طابلو ديالي تيبقى شاد الفورما ديالو ما تتبدلش كما الاول فوالا اذا الاخوه الكرام متتبعي قناه عندي سؤال عندك سؤال عندي جواب نتمنى ان الشروحات تكون واضحه وانكم فهمتوا طريقه العمل سوغ ان طابلو كروازي ديناميك لا يصلح كي تنديرو نخدمو هاد لي ربعه لي كولون هادو كي نديرو نستافدو منهم كيفاش نديرو نستغلوه باش نديرو لا ليكتور لاناليز ديال لا باز دوني ديالنا كيما بغات تكون لاطاي ديالها الا كان عندكم شي سؤال ولا بانت لكم شي حاجه ما واضحاش يمكن لكم تخليوها لي في لي كومونتير ونجاوبكم عليها في اقرب وقت باذن الله دائما تنقول لكم دعمونا بابونيو لايك وفعلوا الجرس باش دائما يوصلكم الجديد وباش دائما يكون الدعم متواصل للقناه ويكون دائما نعطيوكم الجديد ان شاء الله باذن الله بفيديوهات جداد بديزاسيس جداد معلومات جديده ان شاء الله على اكسل باش تزيدوا تنميو القدرات ديالكم لي كومبيتونس ديالكم ولا ميتريز ديالكم لاكسل على هذا اقول لكم شكرا جزيلا على المتابعه اتمنى ان شاء الله انني نلقاكم في فيديو قريبا باذن الله والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته